Aslema, je m'appelle Donia Lahmer, j'ai 19 ans, je suis étudiante à l'ESAT. Je me suis présentée en fait à Miss Tunisie tout simplement parce que c'est une bonne expérience et notamment parce que Randi a un projet, il est des gens du sud en fait parce qu'ils vivent dans des huttes, enfin tout un projet. Et voilà, donc si vous aimez la personne que je suis, votez pour moi, MT22 au 851 51. Je m'appelle Esma Ben Saïd, j'ai 25 ans, je suis professeure de langue française. Je suis franco-tunisienne et ça fait 2 ans que je vis à Tunis. Donc mon projet pour le futur, ça serait d'ouvrir une école avec un système pédagogique un peu nouveau où j'axerais le système sur l'art, sur tous les domaines de l'épanouissement. Donc voilà, et mon second projet dans la vie, c'est de rendre les gens heureux autour de moi. Donc chose que je m'attelle à faire déjà dans mon cercle familial, professionnel, amical, et pourquoi pas le faire à échelle nationale. Voilà, donc votez pour moi au MT3. عسلامة، أنا اسمي حبيبة خميسي، جاية اليوم من سوسة، عمري 20 سنة، نقرأ في الياجي سوسة. جيت حبيت نشارك في ميس تونيزي خاطر عندي فما كان نوصلوا احنا عندنا في تونس لي زورفلان الصغار يتامى، لي ديفورسي، لي بريزوني، اللي معناتها اللي عندهم دي بروبليم مع السوسيتي. دونك السيبل نتاعنا يبدا لي سيتويان اللي نحاولوا نبدلوا المونتاليتي نتاع احنا الكلنا كتوانسه باش نجموا نتعايشوا مع بعضنا وباش نقبلوا كلنا مع بعضنا ما نجموش نقولوا خاطر دي ديفو هذوما معناتها حالات كيما نقولوا لي تيما ولا لي بوه امو ديفورسي ولا لي فام ديفورسي. دونك مشكلتنا في تونس اللي احنا يلزمنا نعرفوا كيفاش نتصرفوا مع بعضنا وكيفاش نقبلوا بعضنا. دونك معناتها هذا هو البروجي نتاعي. كان عجبكم البروجي صوتوا لي MT8 au 851 51. عسلامة ومرحبا بكم في تونسنا. أنا هجر بي من سيدي بوزيد، عمري 20 سنة، بوليفالونت، متعددة المواهب. نقرأ باك سبور سبيسياليتي تايكواندو. شاركت في ميس تونيزي، حبيت نقدم مشروع هو فتح قاعة رياضة خاصة بالشباب. نحب حاولت باش نبعد ولاد بلادي على برشا ظواهر اللي نشوفوا فيها تو، مثل العنف أو السرقة، الدروغ، الحالات النفسية والوحدة. هذا إذا كان أنا فزت في ميس تونيزي نوعدهم مجانا أن يجوا ينخرطوا ويجوا عندي في صال باش نحلها إن شاء الله. وما تنسوش باش تصوتوا لي على رقم 85 151، اكتبوا فيه MT 17. Salam, اسمي هاجر تلمودي، j'ai 22 ans, نقرأ في l'Institut supérieur de l'éducation physique et sportive منجبس. البروجي نتاعي يتمثل في اني نعاون لي زانديكابي سبورتيف باش يحسنوا لي بيرفورمانس نتاعهم. دونك كان عجبتكم فوتيو لي على MT14. اسمي هبة المودي، عمري 21 سنة، من الكرم، نقرأ تربية بدنية. جيت لميس تونيزي على خاطر نحب نمثل الفتاة التونسية، نحب نثبت اللي البنية التونسية ماهيش مزيانة أكهو ولا مثقفة كهو، نجم تكون لي دو. ونحب كان نجمت نربح في ميس تونيزي ولا نهز لو تيتر ندخل التربية البدنية البلايص اللي الوليدات صغار اللي فيها يزون با لي مويان باش ينجموا يعملوا تربية بدنية. دونك كان عجبتكم فوتي بور موا MT5 la 8 51 51. أنا إيناس شاتر، j'ai 23 ans من نابل، عاملة commerce international.
Mon but de participer à Miss Tunisie, ce n'est pas seulement de représenter la femme belle, intelligente ou kahao, mais c'est pour un but. C'est afin de trouver des familles, disons, favoris, les Bessalihom, qui vont prendre en charge des enfants démunis. Donc, je vais être l'ambassadrice pour ce projet. Pour voter pour moi, il suffit d'envoyer MT18 sur 85 151. Merci. Aslema, Inès Souni, j'ai 23 ans. Je suis étudiante en architecture. Je participe à Miss Tunisie 2013. Je vais vous parler شوية على البروجي بيرسونيل نتاعي اللي هو باش يخص le village de Toujane اللي هو موجود في السود du Tunisie. Le village هذايا عنده un potentiel كبير برشا. Donc le projet نتاعي باش يكون c'est une recherche de moyens pour promouvoir le tourisme écologique في الفيلاج هذايا. إن شاء الله يعجبكم بروجي وإن شاء الله يعجبكم أنا. كان يعجبكم تنجموا صوتوا لي en envoyant MT2 sur 8 51 51. Merci. عسلامة، اسمي مريم يعقوبي، عمري 23 سنة، من ولاية تونس، نقرا ماركتينغ في HEC كارتاج. شاركت في ميس تونيزيا على خاطر سي اون اكسبيريونس انتريسونت، وعندي بروجي في مخي ماذا بيا نحققو. ماذا بيا نمشي لي زونيفرسيتي الكل، نلم لي ستوديون اللي عندهم مواهب، نعملوا كل شهر حفلة. المداخيل نتاعها تمشي لدي اسوسياسيون اعمال خيريه معناها. وان شاء الله اخر شهر كان طلعت ميس بيان سور، المداخيل نتاعها الكل ننفعوا بها تونس، نعمل بها بروجي ايكولوجيك. فوالا كان عجبتكم صوتوا لي على 85 151 MT10. اسمي مروة ميكارني، j'ai 24 ans، نقرا كوميرس انترناسيونال 3e année. جيتكم من بنزرت. شاركت في ميس تونيزي باش نقدم البروجي نتاعي على البوليسيون، نلم شباب تونس وكل ونمشيو للبلايص بوبليك، لي جاردان، لي بارك، باش نحافظوا على النظافة نتاع تونس. كان عجبتكم صوتوا لي على MT23. ميرسي. عسلامة الناس الكل، اسمي مايا تويتي، عمري 21 سنة، نقرا l'HEC. En fait, si j'ai voulu participer à l'élection Miss Tunisie, c'est parce qu'il y a un projet qui me tient à cœur. Alors, c'est en fait l'encouragement des micro-entreprises. En fait, je trouve que t'as برشا عباد على غالب c'est des chômeurs, اما لازم يعملوا على رواحهم. و en fait نحب نعمل structure qui puisse les encadrer باش ينجموا يمونت معناتها une petite entreprise à eux وينجموا معناتها يعملوا على رواحهم tout simplement. Donc voilà, كان عجبكم projet نتاعي وعجبتكم صوتوا MT13. Voilà, salut. عسلامة، سون زاموري، 24 سنة، من مزبورقيبة ولاية بنزرت، نقرا 3e année ingénieur agroalimentaire. شاركت في ميس تونيزي 2013 باش نحقق un projet qui me tient à cœur, c'est d'aider les jeunes étudiantes à l'aide des personnes âgées متطوعين و pour leur encadrement ونعاونوهم. J'espère mon projet عجبكم وين عجبتكم وفوتيو لي par envoi de MT6 على 58 51. عسلامة، اسمي زينب السعدي، عمري 22 سنة، نقرا سنة أولى ماجستير في المعهد العالي للموسيقى. شاركت في ميس تونيزي، هذا حلم أي فاتت باش تكون ميس تونيزي. وبالمناسبة هذه نتبنى مشكل تلوث في جابس، عندنا الجروب الشيميك يفرز برشا مواد معناها تضر بالسكان في جابس. لهذا ماذا بيا نلقى بعض الحلول حتى الوقتية اللي تمكننا معناها باش نعالجوا المشكل هذا. وكان عجبكم البروجي متاعي، كان عجبتكم انا صوتوا لي على MT7. ميرسي.
m'appelle Saïm Ma, j'ai 24 ans et je mesure 1m71 et j'ai fait des études en médecine dentaire à l'Université libre de Bruxelles. Je participe à Miss Tunisie car j'ai toujours voulu avoir l'opportunité de travailler dans les médias, mais aussi pour pouvoir représenter mon pays durant l'année 2013. Ce que j'aime le plus, c'est voyager, mais aussi chanter. La cause que je défendrai lors de l'élection de Miss Tunisie n'est pas loin de mon domaine d'études, qui est médical. Je défendrai donc la cause du cancer du sein, vu que c'est une affaire qui touche à la femme, sa santé et sa psychologie. Soyez donc à mes côtés et votez pour moi en envoyant MT16 au 8 51 51. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Salma Salah, j'ai 24 ans et je mesure 1m72. J'étudie l'administration des affaires à Euromède à Marseille. J'aime voyager, les langues étrangères, le sport, l'art et la mode. Mon projet caritatif consisterait à aider les jeunes Tunisiens dans leur démarche de recherche d'emploi et ou de les aider à trouver une formation qui soit adaptée et adéquate à leur profil. Le titre de Miss Tunisie serait pour moi l'opportunité de pouvoir représenter mon pays à l'échelle mondiale. Si je suis pour vous la candidate idéale, alors votez pour moi par SMS MT15 au 8 51 51. Merci et Tahiyat Tunis. Je m'appelle Céline Masroud, j'ai 23 ans et je mesure 1m74. Je suis originaire de Sousse et j'habite à Toulouse. بعد الباك عملت عاملين préparatoire à l'IPEST وبعد جيت لفرنسا pour poursuivre mes études en école d'ingénieur. وتوا je suis en 3e année filière télécommunications et réseau. Plus tard, je compte نروح لتونس pour monter ma propre boîte en connexion internet et téléphonique. Je suis une femme dynamique, souriante et élégante avec la prestance d'une Miss. Mes loisirs sont le sport, le cinéma et la musique et j'aime beaucoup voyager. Si je suis élue Miss Tunisie, je vais former une association qui protège les droits de la femme. Je pense que vous devriez voter pour moi, l'ambassadrice de l'intelligence, de la beauté et de l'élégance de la femme tunisienne. Je suis prête à donner le meilleur de moi-même pour un avenir prometteur. Alors, n'hésitez pas à voter pour moi, MT4. Merci. Pretty woman, stop a while.